Ngayong araw, tuturo ko kayo ng unboxing ng binili ko. Ano siya, mic wireless. Binili ko siya sa TikTok. Tignan natin kung parang ano siya, lapel. Guys, lapel siya. Lapel guys. Ito tayo na. Yan, K9. Ano to? Wireless microphone. Sa taas, Ching Ching Lock. Hindi ko alam dahil yun. Guys, pakaalam guys. Wow! Oh my God. Guys, guys. Ganyan siya guys. Saka ito yung receiver na. Ito yung pang-video type C na gamitin mo. Ayan, subukan natin siya kung gumagana. Subukan natin siya kung gumagana guys. O baka pala, napanood ko siya sa YouTube. Kailangan mag-download ng apps. Ayun, open camera guys. Pero okay. Kaya na. Punta kayo ng Google Chrome. Search yung open. Then guys, up camera. Search nyo guys. Search. Then open nyo. Yan. Ito, yung face detection laging on yan. Bukas. Tapos punta kayo dito sa video setting. Scroll down. Hanapin nyo yung audio search. Yan. Dapat naka yan, external mic. Yan, setting. Tapos back kayo guys. Hanapin nyo yung camera reviews. I-click nyo yung show audio level meter. Dapat lang naka-check nyo guys. At saka nakabukas din guys yung OPG nyo para yung receiver nya ma-detect. Pakita ko sa yung OPG guys. Yan, search OPG. Yan. Yan, i-on nyo yan. 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 Hello, hello. Hello. Titingnan natin guys kung abot sa labas. So guys. Low, may test. Narinig ba guys?